Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بune nouvelle vidéo. La vidéo اللي وعدتكم بها اللي حتكون les tendances تاع les chaussures. تبعوا معايا jusqu'à la fin. هذا العام la tendance تاع les chaussures راحين تكونوا vraiment gâtés. راح يكون عندكم كامل لي ستيل، يعني اذا ما عجبكش واحد ستيل تلقاي الستيل تاعك في جهه واحده اخرى. Donc, كاين بزاف les styles, بزاف les matières, les imprimés, les décorations les chaussures, les couleurs. Donc, vous allez vraiment être gâtés. ما خلاو le velours, ما خلاو le tweed, ما خلاو le cuir, les imprimés animaliers, zèbres, léopards, وزيدي le sequin, les boucles magnifiques, les fleurs en détail. هاد العام la tendance magnifique. راح تعجبكم بزاف. Première tendance, c'est les kitten heels. Les kitten heels, donc pour les personnes اللي ما يعرفوش يمشيو بزاف بالطالون، تسمى يجيهم واعر لو طالون عالي. لو كيتن هيلز يساعدكم بزاف لانه الكيتن هيلز معناتها لي طالون فريمون بوتي اي تو بوتي تو مينيون تو مينيسكول. بون اللي لبستهم نو ماشي كيتن هذوما. عندي اون بير دو كيتن هيلز مي جو في فو بوستي دي فوتو هكذا باش تكون عندكم اون ايدي على لي كيتن هيلز. Deuxième tendance, c'est les bottes slouchy. Les bottes slouchy كانوا à la mode في 2020. Donc c'est des bottes اللي يجوا vraiment XXL, extra large. هنايا في les mollets تاعكم au niveau des mollets. يجوا طايحين ويجوا confortable, magnifique, très fashion, très stylé on va dire. Moi j'adore la tendance les slouchy boots, mais j'ai pas de paire. Donc, à part si, عندي une paire en silver. هذيك la paire تاعي silver elle est slouchy. Mais je voudrais acheter une paire en cuir noir تكون slouchy parce que je trouve que c'est une tendance magnifique et moi j'adore quand c'est stylé, c'est unique. Troisième tendance, c'est les running trainers. Donc c'est les baskets, on va dire. Les baskets كيما شفتوا العام اللي فات كانوا les gazelles, les handball spécial, هذوك les adidas. هاد العام راح يكونوا لي سامبا. دونك راهم ديجا صافي لونطون ملي بداو، العام اللي فات بداو، مي راح يقعدوا لي سامبا يقعدوا باسكو سي يدخلوا في لي كلاسيك tellement que c'est une paire très classique que vous devez vraiment avoir parce que تجي مع كلش، تجي مع لي كلاسيك، تجي مع لي جين، تجي مع بزاف عفايس. magnifique. Moi j'adore. D'ailleurs j'en ai acheté, j'ai acheté une paire غير كيما ما جيت نسيبها بالصيف parce qu'elle est out of stock everywhere et elle était out of stock pendant des mois. Sinon, عندكم تاني les Onitsuka Tiger, surtout la couleur jaune, comme je vous l'ai posté sur Instagram. Les Onitsuka Tiger en jaune, magnifique aussi, ça va donner du peps à la tenue. في الشتاء كي تكون الغمة تديري الصفر هكذاك, c'est magnifique. Ça réveille un peu la tenue. Et aussi vous avez les New Balance, toujours tendance, مازالهم كيما la paire اللي عندي. Et mais هما لي نيو بالانس توجور يخرجوا دي بير جدد، دونك عسوا لا نوفوتي لي نوفوتي عندهم وخيروا لا نوفيل بير اللي تخرج جديده. تالت كاين لي نايك. دونك هادوما ثلاثه راح يكونوا فريمون توندونس في لي باسكيت، ولي باسكيت دخلوا مع لي شوسور باسكو ولاو الناس كاع يلبسوا لي باسكيت باسكو سي سوبر كونفورتابل. كاتريام توندونس اللي هما لي كومبا بوتس. لي كومبا بوتس ولا لي تشيلسي بوتس تانيت اللي شفناهم ديجا في 2020 2021 جو بونس، كانوا بزاف على مود وناس كاع شريناهم اي تو. بون انا مديتهم جلابي تاوعي. مي بون لي تشيلسي بوتس سيتي هذوك لي بوتس افيك اون غروس بلاتفورم ويجوا خشان ميليتير، انسبيراسيون ميليتير. هاد العام كاينين كيما هذوك لي تشيلسي بوت تاع 2021 بلوس لي لاسي فيهم الخيوط. كيما هاد لا بير اللي عندي تاني كنت عندي اون بير فيها الخيوط تاني لبستها في 2021. راح يكونوا بزاف لا توندونس اي سورتو في لي كولور ميليتير اي نوار ولي ماتيير ان بو ديفيرونت. هذاك الرابر راح نلقاوه بزاف لا ماتيير رابر. اي اوسي باسكو لا توندونس تاع لي بوت كومبا، لي بوت كومبا كاين تاني كارغو بوتس اللي شفناهم عند جيفانشي. Magnifique la paire, très sympa, très original. Donc c'est la tendance militaire en fait, les chaussures, les bottes, inspiration militaire. Voilà. Une cinquième tendance, c'est la paire de chaussures rouges. I love it. Alors la tendance, c'est pour les personnes
qui n'ont pas peur d'affirmer leur style et qui n'ont pas froid aux yeux. Donc la couleur rouge pour donner du peps à la tenue, pour réveiller la tenue en plein hiver, c'est une paire de chaussures rouge flashy, un rouge éclatant, un rouge flamboyant, magnifique, ça va réveiller la tenue, moi j'adore. La couleur rouge les chaussures, تلقاوها في les bottes, les Mary Janes, surtout les Mary Janes, مازالهم. Donc Mary Janes en rouge, qui m'a وريت لكم في le vlog. Et aussi les kitten heels, ou là les chaussures pointues, les ballerines en rouge aussi. Donc, je dis oui à cette tendance. Donc les chaussures décolletées. Décolletées تسمى هكذا محلولين بزاف. شفناهم بزاف في الرانواي. Donc دوكا راح نشوفوهم en magasin. Déjà بداو en magasin. بداو بلي بالرين ولا بلي chaussures pointues, les kitten heels. كامل راهم décolletés. Donc c'est la big tendance, pointue ou décolletée. Autre tendance اللي حنشوفوها بزاف اللي هي les chaussures assorties avec la tenue. Ce qui veut dire que la chaussure ou la botte تكون بلا même matière que la robe ou la jupe اللي تكوني لابستها ولا le manteau اللي تكوني لابسته. J'adore. Alors واش تلقاو par exemple تلقاو des chaussures en sequin. Des chaussures, des bottes en sequin avec une robe en sequin en plein hiver. Mais la nouvelle année et tout, c'est par exemple la chaussure, les bottes en sequin avec la robe en sequin de la même couleur. C'est une très grande tendance qu'on va voir beaucoup. Donc les dernières années, c'était plus tendance de dépareiller. Yani mettre les psouches de la même couleur comme que la chaussure. C'était la tendance dans les dernières années. La tendance de marier les couleurs. Donc, la même couleur et la même matière, chaussures et vêtements. Donc, on voit des bottes, par exemple, en tweed, par exemple, des chaussures en tweed avec une jupe en tweed, une robe en tweed. Ou là, par exemple, en vinyle, par exemple, avec la même robe. Donc, le cuir, par exemple, c'est une robe en cuir. Rose avec des bottes rose en cuir croco ou la robe croco, magnifique. J'adore la tendance et j'ai hâte de la voir en magasin. Une autre tendance اللي مازالها حتكون معنا اللي جات من 2020 اللي تعرفوها كامل وشفتوها عندي بزاف اللي هي les Mary Janes inspiration Moulin Rouge. J'adore les Mary Janes. Donc تلقاوهم هذا العام تانيت en vernis et en couleur flashy puisque la tendance c'est les chaussures c'est les couleurs flashy. Sinon aussi تلقاوهم en imprimé animalier, zèbre, léopard, تلقاوهم plein de couleurs en velours, en tweed, en cuir, croco, كامل les fabriques يعني كامل les fabriques ou كامل les couleurs, mais surtout les couleurs flashy. Et la couleur اللي حتكون واو au top c'est la rouge. La rouge, la Mary Jane Red, rouge. Donc la Mary Jane rouge et silver. هاد les deux couleurs اشري وحده فيهم وخلوها عندكم تلبسوها في هاد الشتاء parce que مش حنتندموا عليها believe me. C'est vraiment la big tendance. Si vous voulez vraiment être stylish et vous aimez être différente et tout, une paire ما تندموش عليها. Une autre tendance اللي هي les ballerines كيما شفتوهم هاد العام عندي. Bon, ما صورتلكمش لا فيديو قبل ما يخرجوا malheureusement. Mais les ballerines خرجوا déjà, ça fait un bon moment اللي راهم la big tendance. Le retour تاع les ballerines, عندكم la ballerine شكون اللي خرجتها Brigitte Bardot في les années 50. Donc c'était la première اللي خرجت les ballerines ورجعتهم tendance à l'époque. Après ولاو les ballerines منسيين لانه ولاو كيشغل un signe تاع fashion faux pas. Surtout pour les personnes qui ne sont pas classe. ما يعرفوش يلبسوا لا بالغين يلبسوها يعجنوها ولا تبان مغنجقه دونك ولات واحد الوقت لا بالغين c'était un fashion faux pas. Mais la ballerine doka elle est de retour mais avec une élégance incroyable et un stylish side, very stylish. I love it. دونك ولات كيما ولاو لي ماري جينز هي ولات معاهم هكذايا بالعقل دخلت في السيستم ودوكا راهي لا بيك توندونس تاع لي بالغين. Et aussi des ballerines pointues بزاف راح نشوفوهم les ballerines pointues زعما باش ينحيو هذاك لو كوتي تاع لا بالغين مغنجقه دونك عطاو لها شويه البوينتو كيما هذيك لا بير اللي كنت لابستها في الصيف
en zèbre et en léopard. Les imprimés en tweed pour donner un peu de classe. Le côté de la ballerine, le mranchqat azman. Basique, en cuir basique. ما تشوفوش هذه اللي نحطكم مزيان نحطكم اون فوتو ما تشوفوش هذا جور دو بالرين تري كلاسيك نو هادو ما راهمش توندونس مش حيكونوا توندونس دونك لي بالرين توندونس سي لي بالرين اللي يكونوا فيهم دي ديتاي un peu moderne. Donc par exemple تلقاها une ballerine en tweed pointu déjà le pointu surtout et les matières en tweed imprimé animalier zèbre léopard sequin je sais pas, des matières haka shibban ou ils sont différents. Sinon, qui est basique en cuir, je l'ai avec de gros nœuds. Parce que les gros nœuds, ils sont super tendance. Qui me le fait le défilé. C'est une ballerine pointue avec de gros nœuds hakaya. Quand tu me bien la vidéo. Les mazala هتكون معنا اللي هي les mocassins, mais les mocassins épais. Donc les mocassins هذوك الخشان ماشي les mocassins basiques, non. Les mocassins ils sont khchan ou ils ont la semelle épaisse avec des motifs, avec des décorations, avec des boucles en or, en silver, je trouve haka. Mais ils sont simples, basiques. Ils sont avec des matières qui marquent la ballerine, en tweed, en léopard, en zèbre. Ils sont modernes et excentriques. Une autre tendance, donc, c'est les bottes noires. Mais, les bottes noires font des décorations un peu excentriques. Des boucles en or qui marchent Moschino, par exemple. Et aussi avec du sequin. Donc, avec des détails en strass, des détails en sequin et plein d'autres détails et décorations excentriques. Une autre tendance, c'est Chanel, les bottes en plateforme. Donc les bottes en plateforme, راح نشوفهم كيما le style تاع les Spice Girls في les années 90. En couleur, par exemple كيما كانت تلبسهم بزاف جيري هاليويل كانت تلبس le rouge flamboyant. Par exemple Emma تاع Spice Girls كانت تلبسهم en rose, en bleu ciel avec du vinyle, du cuir. Et Mel B كانت تلبسهم en imprimé animalier. Par exemple zèbre, léopard et croco. Donc هادوما كاع راح يكونوا la big tendance هاد العام. Donc les bottes plateforme. Mais sinon ماشي غير les bottes, même les heels, donc les clogs, les sabots par exemple, les chaussures simples, les bottines, كاع تلقاوهم بالwedges, راح تلقاوهم بلي plateforme excentriques, des plateformes différentes ماشي كيما موالفين. Une autre tendance اللي هي les chaussures excentriques. حاجه تكون ماشي كيما موالفين نشوفوها. Donc c'est des chaussures qui attirent le regard, qui sont uniques avec des proportions exagérées et des détails originaux. Donc ce genre de chaussures, par exemple les wedges en doré, en silver, mais le talon تاعها bizarre. ولا تلقاو le talon مخدوم ديزاين فيه شويه الحركات ماشي عاديه كوا. ديزاين تاعو بيزار ماشي كيما ما فين نشوفو بالحطب مع تلقاي البلاستيك تلقاي ورده فريمون دي ديتاي سبيسيال اللي نلقاوهم في هاد لي شوسور اكسنتريك. Et moi j'adore tout ce qui est excentrique parce que انا déjà je suis excentrique. Moi je suis une personne اللي ما نحبش نتشبه الغاشي و j'aime pas الناس يتشبهوني. Autre tendance اللي هي les bottes cuissardes. Les bottes cuissardes بصح seconde peau يجوا لاصقين شغل élastique شغل leggings. كانت لابستهم déjà Bella Hadid في Versace en vinyle rouge. Et Gigi Hadid aussi, elle portait ce genre de boots. Et on a vu aussi Kim Kardashian qui les a mis en leggings. Donc هذا tendance راح نشوفوها بزاف les bottes لاصقين وطالعين حتى لهنا. يجوا seconde peau. Mais مليحه الوحده اللي تكون vraiment رقيقه. Parce que كي تكوني شويه سمينه بلي كويس وسمو ça va pas. Si vous avez la cheville عريضه, c'est pas la peine, c'est pas pour vous. راهم tendance dans des matières spéciales. Donc brillant, sequin, couleurs vives, vinyle, les couleurs flamboyantes. هاد العام c'est les couleurs flamboyantes en tout cas. C'est des couleurs, c'est les couleurs vives. هاد العام باش الشتا ما تجوش كحله, تجوز بلي couleurs. La dernière tendance اللي حتكون معنا اللي هي les bottes fourrées. Donc des bottes avec de la fourrure. Mais هاد les bottes راح يكونوا عراج شغل جو من ألاسكا. بزاف كبار وخشان. شفناهم في الرانواي. شفناهم عند أرماني وغوتشي. هاد العام داروهم في الفاشن رانواي. J'espère pas que بلي هاد la tendance ما تاخدش un autre tournant كيما خداوهم les Uggs
dans les années précédentes. حتى ولاو لي اكس لي اوغ هذوك ولاو فاشن فو با باسكو غنتقوهم بزاف سي كوم لا بالغين. دونك كيكونوا بزاف عباد ما يعرفوش يلبسوا الحاجه يفسدوا الحاجه دوكو تولي ما تبانش شابه تولي فاشن فو با. على جالهم يرجعوها فاشن فو با كيما لوي فيتون باغ اكزومبل. لوي فيتون تما لبسوه بزاف غنتقوه ولا فاشن فو با دوكا لوي فيتون. دونك هذه هي كيما شفتوا هاد لا فيديو. دونك لي كولور اللي راهم توندونس في لي شوسور سي لو روج vert militaire, le noir, le blanc, bien sûr c'est des classiques, et aussi le zèbre, léopard, silver et gold présent, super présent هاد العام. Et surtout les décorations في les chaussures. Donc on va voir des bottines, par exemple les bottines تاني شفتهم ما هضرتش عليهم, mais les bottines كانوا présents avec des petites décorations et des détails, broderies en هكذا ملصقينهم des nœuds, genre des décorations en boucle de doré. Donc il y aura beaucoup de décorations في les chaussures. Donc les gens, vous pouvez vous exprimer هاد العام في fashion et dans votre style. Trouvez votre style et exprimez-vous. Ne copiez personne. Ne soyez pas une copie d'une autre personne parce que vous l'avez rencontré ou là parce que je suis sur Instagram, vous vous êtes inspiré. Ne vous inspirez pas. Essayez d'être vous-même. Il y a plein de styles à trouver. Plein de styles. C'est pas la peine de chibouler une autre personne. Donc je vous dis à très très bientôt. J'espère que vous avez de la vidéo fashion. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt avec une autre vidéo fashion dans le même style. نكمل لكم les tendances اللي راهم هاد العام وان شاء الله تكونوا بخير et à très bientôt. Bisous.